जोहार इन बजल किसकु हड़ हपन को कथा गालोच आखड़ा सगुन दाराम तेहना साताम दो जहां कालीपद साव और सनातन मार्डी साव जहां रिपोर्टर ट्राइब टीवी रिपोर्टर कानू सोरेन उनी चे को कथा गालमाराव राकाब अकादा और अकिन बांग चे लेकाते नाटक को किन तैयार ले चे लेकाते किन ऑल दुरंग ले जहां दो सिरिंग खन एतहब काते और अकिन चे लेकाते किन उदु सदर लेदा सनामा गी उना गालमाराव तला तकिन साब राकाब अकादा उना गी बुन आंजम का लगी जोहार इन कानू सोरेन अबे सनम को ट्राइब टीवी रे सगुन दाराम तेन सला हो इन सला मेना गया पद्मश्री अवार्डी जहाँ निये शर्मा के नाम कदा उना साथे साहित्य अकादमी अवार्ड्स हो नाम कदा उना साथे आरो आयमा अवार्ड्स नाम कदा आया जहाँ ऑल भेल को ताहे कना जहाँ आया जहाँ गायन को ताहे कना उना इदी कते आयमा सिरपय नाम कदा उनी पद्मश्री अवार्डी के कालीपद सोरेन गोमके मेना कदिया और उना साथे तेहेन जहाँ उनको जहाँ ड्रामेटिक क्लब ताहे कना उना क्लब रेन गालिम सनातन मांडी गोमके उनी हो मेना कदिया गोमके जोहार के जोहार हमार जहाँ रोल को ताहे कना गोमके ओना ड्रामा रे ओना को इदी कते कटी ले हैं सारी कथा मेनते आले दो हुयो कना यात्रा जगत से ड्रामा रेन दो हड़ दो बाले ताहे कना अच्छा सारी कथा मेनते आले दो हुयो कना साहेद बाखरा तेगे उयहर कदा अवश्य ड्रामा साहेद ना कान गया साहेद हाराबुरु बाखरा तेगे आले दो कोलकाता बेस सिटी बेस गे मिटांग संगठन ले बनाव लेदा ओना दो हुयो कना मार्शल गांवता एवं हुयो कना मार्शल गांवता दो तैयार होय लेना पहले तो कयेक जन हड़ाते गे मोटामुटी आलोचना दोले कराव लेदा अच्छा अच्छा ओना भीतर रे सुशील सोरेन कालीपद सोरेन मैंने खेरवाल सोरेन नरेंद्रनाथ हांसदा गुरुपद हांसदा डोमान हांसदा विश्वनाथ मुर्मू कनई मांडी नौका कोलकाता रे चाकरीजीवी को आते गे मोटामुटी मार्शल गांव ताले तैयार लेदा ओना मा दो हिस्ट्री दो आदिस्ते हिस्ट्री मेना चे काते तैयार होय लेना तो हो कना आदि बाड़ती उद्योग दो ताहे कान तया खेरवाल सोरेना एवं उनिया उद्योग तेगे मोटामुटी गार्जियन लेका इजा सुशील सोरेन लिन तेगोलेनते मार्शल गांव ताले बनाव किदा और ओना मार्शल गांव ताला तेगे एवेन साका जहां पत्रिका साहित्य पत्रिका ओना लहाते दो रिमिल ताहे कना आले ले एतप केदा एवं हुयो कना सासापड़ाई दो खेरवाल सोरेन गे ताहे कना एवं ऑलबेल को आदि ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ अनलिया कोठेन कलेक्शन करते मोटामुटी खूब भागे पत्रिकाय चलाव लेदा तो हुयो कना पत्रिका चलाव चलावते नोंकाना समस्या रे पलावना टाका कुड़ी ना अर्थ रेना किछु ले अभाव ना अच्छा अच्छा आलिया आखरी पाटा खना उनका टाका बांग हेज लेना अच्छा ओना दो ओका शर्मा लेका ताहे कना ओना दो अब ओका शर्मा बन कराव लेदा पहिलो होय कना 84 खन 1984 मतलब 84 50 शर्मा अच्छा अच्छा आदो हो कना चलाव दले चलाव गया किंतु जतो भर तुकी एम कते माने हो कना सेल प्रोसीड खन दो तेमन दो सारा दो बाले ᱧᱟᱢ कदा तो हो कना नोआ मेला करे ले इदी बड़ा कदा स्टॉल ले बनाव कदा पहिलो आले नोआ पत्रिका ना स्टॉल दो आले दो पाटा बिधर ले करा ले दो पहिलो आले गे पत्रिका ना स्टॉल दो ले बनाव लेदा अच्छा जखन नोंका गोटा ले चलाव इदी किदा तो कना टाका कुड़ी बांग कुड़ कना इन खान गे खेरवाल सोरेना गे प्रस्ताव दो ताहे कना जे यात्रा बन करावा ओंडे कोना किछु कलेक्शन हुई तबना ओना ते आबो पत्रिका चला हो सुविधा तबना हे आले हो आदले सायादा ताले कना आलादा मिटांग यूनिट ताले बना हुई कल्चरल यूनिट अच्छा एनाते कोलकाता खेरवाल ड्रामाटिक क्लब ले बनाव केदा अच्छा ओना दो मने हुई कना मने हुई तो बांग 90 साल रे ओना दले बनाव केदा
এবং পৈলো বই খেরওয়াল সরেনাগ গে করা হইনা সাঁওতা উগরে হেঁদে বিᱧ তো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱤল্ᱯᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ যেহেতু আলে লে এতব কেদা তাহলে করা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ 90 সাল ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱛᱤᱧᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱩᱵᱚᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱳᱞ ᱫᱚᱭ ᱮᱢᱟᱫᱤᱧᱟ চেষ্টা কিদাᱹᱧ নংকাতে আডিগান বই গেলে করাও কেদা আচ্ছা তবে নয় যে কলকাতা খেরওয়াল ড্রামাটিক লে বেনাও কেতে অনে যে যাত্রা লে এতব কেদা নুনা হড়া মানে কুশিলে আতাং কেদা আচ্ছা আচ্ছা বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং আবো বাংলা রেনা একদম প্রায় সানাম ডিস্ট্রিক্ট গে আচুর হই কানা নুনা সাংহার হই কানা কালেকশন দো অর্থাৎ কানা টাকা কুড়ি তিনা লে ᱧᱟᱢ আকাদা ওনা দো হই কানা অনকা লেখা তো বালে ᱧᱟᱢ আকাদা আচ্ছা তো টাকা দলে ᱧᱟᱢ আকাদ গিয়া টাকা দলে ᱧᱟᱢ আকাদ গিয়া পত্রিকা লো চালাও লেদ কান গিয়া আর হই কানা যাহা কোলে আরজাও লেদা ওনা টাকা কোতে নন্ডে ভরতপুরে মিটাং হ্যাঁ জায়গা হলে কিরিᱧ আকাদা আচ্ছা হুডিং সাই মিটাং মার্শাল গাঁওতার না ভবন হলে বেনাও আকাদা আচ্ছা আডি উইহার ভাবনা তো মেনা গিয়া হ্যাঁ আদো হই কানা যাত্রা তো হই কানা নিতো তো যাত্রা তো কাটি লে হাপিতে কানা তার কারণ হই কানা যত গেলে রিটায়ার গড কানা হ্যাঁ আর হই কানা যাহাই উদ্যোগ তালে তাহে কানা আলে কো আলে হো বয়স লে হই কান বয়স হই কান তালেয়া আলে রিটায়ার কানা হাঁডে হাঁডে গড কানা লে রিটায়ার কাতে রহো বার পে সেরমা তো নডে রিহার্সাল কাতে কয়েকটা শো দলে করাও লে আচ্ছা 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 তো হই কানা তো উনা রেসপন্স তো বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ কানা যাত্রা রে পুরুলিয়া লে চালাও না ওটা উনা হড় বাকো যাওরা লেনা তারপরে কাটিং কাটিং জ্বালা হয় না ওনা করে উনা বাকো হল লেনা নংকার পরিস্থিতি তবে যাহা যাত্রা কো হইেন দো যতক্ষণা ইñা মনে রে লাগাও লেনা চেত রে চিকই না বই রে বই তো আডিস্তে করা হই কেনা তবে চেত রে চিকই না রে নুনা সাধনা আলে হারাম বয়সে হো ইন শিল্পীর না ইয়ে দুই ᱧᱟᱢ লেদ গিয়া মানে হই কানা কদর কো মাদিন থাক কানা ওনা তো সাধনা কানা একাল থেকে হয় আদো হই কানা খেরওয়াল সরেনা তো মিটাং কানা গুণ আজ অল তারা আয়া প্রতিভা মেনা গে আয়া প্রতিভা বিকাশ আকান গে ওনা চালাতে আলে ভিতরে যে শিল্প তাহে কানা ওনা শিল্পরে আলাই খেল কে লিয়াই ইন লেকান মিটাং বাপুডাং হড় হো শিল্পী বেনাও কে দিয়া বেনাও কে চেত রে চিকই না তো আডিং কুসি কাওদা এবং মিটাং ডায়লগ হো লই সানিং কেনা হ্যাঁ যদি খেরওয়াল সরেন অনুমতি দিয়াই তাহলে খান যেহেতু খেরওয়াল সরেনা ডায়লগ কানা একাল থেকে তো হই কানা খেরওয়াল সরেন যদি লেয়াই তাহলে খান মিটাং ডায়লগিং আঞ্জমাবনা bang no do anjom tege huyok tabona একাল থেকে tribe tv ren jada jenyeli anjomiye ko nyelek tabona তো নোয়া তো হই কানা ওনা তো মিটাং ক্লাইম্যাক্স দরকার হ্যাঁ তো হই কানা ইন তো ভিলেন রা রোল করা হচো কাদিኛ ওনা রে তো ভিলেন রা রোল দো বাকো কুসিয়া গিয়া ভিলেন দো মিটাং প্রতিবাদী হর কো তাহে না হ্যাঁ उनको को तैयार कुआय तार मने ভিলেনে তৈয়ার ইদি কুয়া উনি ধরে কানা ভাগে জিনিস রে আঘাতা ভাগে জিনিস রে আঘাতা উনি কান গিয়া ভিলেন অনকা গে চেদ রে চিকই নার না ব্যাপার তো হইও কানা যাহাই সুসরিয়ে কো উনি ভিলেন যাহা ওনা সারি ওনা চেদ রে চিকই নার তো হইও কানা ইন দো অঞ্চল প্রধান রোলে এমাদিন তাহে কানা অঞ্চল প্রধান দো হইও কানা যত রডজ কো তাহে আচ্ছা এবং হইও কানা যাহাই ওনা রডজ এগেইনস্ট যাহাই কো লড়াই তাহে কানা সুসরিয়ে কো উনকু উনকুয়া ক্ষতি কাতে নুই দো আই মুনাফা অর্জন না ধান দাঁড়াই তাহে না ভিলেন দো অর্থাৎ যাহাই ইয়ে অঞ্চল প্রধান হ্যাঁ
onana dialog ge mit tangin lay abona duduk kata ge duduk kate to ha bang ganoa duduk kata ge ha duduk kata ge mone hoilen tahe বুরনপুর রে সাগুন সরেন না ধুড়ি ধারতি কোন সাহালে খান গে নোয়া শীতলপুর অঞ্চল না হুলসে এসে গেলা পিতোয়া মেনখান বাগ নয় রাবণ মান্ডি যাহারে শীতলপুর অঞ্চল নি প্রধান লেখাতে বাল বেনায়া ওনা তো জাহালে কাকাতে গে ওরা হুলসে এসে গেল নিম যে ওকাতে সনতা কোরাম রে সেঙ্গেল সারদুজ টেরাং হচই গিয়া nongkar mitang dialog. Ada napa gongke. Ado kana do indo porko to bain tahe kana to bes kheral soren porko kitnya meeting silpi de bina le. Ekdom. Ona lagi de kheral soren sarao. Ida se disom i sangara kata Bihar Bengal Odisha Jharkhand gotai sangar dare kawda. Ekal dege. He bangkan do indo actually সংগঠক কানে indo onoliya bang kane jahana onkana kirtitto to bang tahe kan te ar banuk tinya তবে এটা সংগঠক দিন তাহে কানা ekal tege arho onka jana rule gom kora kada gomka jahan ni tho uyur mena tama ona ko rule din ni to ta to uyur banu adi din bagi hoyi kana acha adi din bagi hoyi kana to kate kilung boi ko da kan to gan ko iya ado ni to na bain daria kana ikakin enkan gomka onka arho onka jahana iyo sonatan gomke sala onka jahana drama kore jahana uyur mena tama jahan ko ama memorable lagi jahan memorable do ado nui gomke do to noy villain অঞ্চল প্রধানা করা তাহাই তো আর ইন আর হানি লালমোহন সোরেন আর আলিন do আইরেন বানার চামচালিন তাহে কানা ado আলিন গে না খান ado তৈয়ার কে লিয়া যে আবিন ওনা যাহা কো বগে কো কামিদা ওনা বিরুদ্ধে আবিন হুলসই বিন মানে উনকু আকুয়া উইর হবনা ছিম ছাতুর বিন আর কি ado ওনা লেকাতে আলিয়া জুটি do নংকা মজ তাহে কানা উন সময় do ইনো বন চিন্তা দাঁড়িয়া যে সারিগে নুই তালাতে যে ওনা চরিত্র নৌকা যে ফোটেল রাকাব গানো আমেনতে আর কি আর সারিগে আডি বতরগে আটকারত তাই আর কি আলিয়া যাহা জুটি তাহে কান তালিয়া লালমোহন সোরেন তাহে কানা ইন তাহে কানি আর নুই গমকে মান্ডি গমকে তাহে কানা আদো আলিয়া দো অনকা রকমতে আদো চেদ রে চিকেইনা দো আদো সারিগে মুচেদ ধারি লে যত দর্শক লে উইর চকো সারিগে চেদ রে চিকে আনা খান নৌকা আর নোয়া যতক্ষণ দো আরো barang uyar bhabna do nokana nui gomke jekhon ai hoponte metang susuriya kuri jekhone jibita lae kana un somoy ho noy je jahay uni protibad ledai ar ki je nui do alom aguye tala ora giya ado un somoy je uni hoponte ledai baba bang in do uni hirimoy gein aguiya ado un somoy ado হয়তো গমকে ওনার ডায়লগ তো হিড়িয়ে কেদায় ওনা তো আরি দারুণ মিটটাং মানে চেক কলি দো মনে উইহার লেকান ডায়লগ কান তাই ওনা দো হইক কানা লেদায় যাহা তিনা দন গজ গদ রহয়াম বাবু আম দো চেট হম আম চিকে দাড়িয়া তিয়া না অনকা ব্যাপার আর কি আদো এনতে রহ যাই হোক মোটামুটি যে মুচেদ ধারি ওনা চেট রে চিকেইনা যাহা তিনা সুসরিয়ে কো তাহে কানা কো উনকুয়া হুলসেইতে চেট রে চিকেইনা নুই রাবণ মান্ডিয়া চরিত্র রে তাহে কানা নুই হয় সাপ জাম হচয় না তারপরে ইনগে আলিনগে ঠেকাওলে লিঞ্জায় যে সুসরিয়ে গজ রে ইন মেটাং আর হানি লালমোহন সোরেন নুকি রাজু আর গাজুলিন তাহে কানা ইন দো রাজুয়া ভূমিকা রিন তাহে কানা তারপরে মুচেদ রে দো যখন গে ইন রুয়া রাবাং রেন পড়াওনা উন সময় দো আদো হসপিটাল খন को আগু কিদিনা তারপরে বকন যাহা শিবু উনি হ হেজ কানায় কলকাতা চাকরি খন যতলে রস্কে রমজ জং কানা উন সময় খানগে আদো শান্তিময় বাবু যাহা পুলিশ অফিসার উনি হেজ কাতে আদো আলে ওড়ায় চালাওনা যে রাজু মুরমু দো অকয় কানায় আদো অনে রে রস্কে রমজ রে আলে ডুবুজ কানা আর কি সেরেñ দালে হানে তো নয় দালে নংকা উনকু সুসেরিয়ে को সেরেñ দাকো আদো উন সময় গে হেজ কাতে রাজু মুরমু দো অকয় কানায় পুলিশ অফিসারে লেদা আদো ইন বই বইতে আদো তিন তুলাতে যে ইনকে রাজু মুরমু কান তেহিন খন নুন সেরমা মালাং রে আপে সুসরিয়া সাগুন সোরেন पे गज लेदिया आदो उन दो उपाय बानु आदो इनको हाथ कोड़ा को पढ़ावा दिना तारपरे इंजन आयो बाबा तारपरे इनी एरा तारपरे बया जतो गा दको उहिर दा सारी के चेत रे चिकइना आदो नो नोंका काते के आदो ओना गायन दो मुचित एकना आदो ओना रे मुचित रे आदो इया कथा ताहे कना जे आलोपे रागा आलोपे उहिरा और इन दो आलोपे उहिरिया नोआ धारती पुरी दो जहाँ के बाड़ी को कमिया बाड़ी कमी कते दो नुकु दो
तीस रहो रिहाई दो बांग को ᱧᱟᱢᱟ उनको तो पारंगत दो बांग को ᱧᱟᱢᱟ को इन दो चला होचुवኝ पे आ तेहिᱧ जा सासित हुआ ना सासित दो इंगे भोग हुई तिना एकाल ते गमके आंजम के तकिनाबुन अकिना जीवन रिया सनाम लेकना कथा किन साब रकाब किया और जहां तो चेलेका तेकिन नाटक किन तोल लेआ और चेलेका कते उनी हो जहां दो सरकार पाहटा खन जहां सिरपा कोई हामेटा कदा ओका ओका लेकाते को एमा का दिया सनाम लेकना थुती गालमाराव हुकिन साब रकाब केदा तेहिया थुती गालमाराव दो नेडे हबिगी जुहार।